Atharva Pandya and today I am going to tell you about the fantastic state Maharashtra. Maharashtra is famous for its yummy food. We love to eat pav bhaji and vada pav. A famous person from Maharashtra is Dr. B.R. Ambedkar. He was a great leader and the father of our constitution. Maharashtra is a very old and beautiful place called the Ajanta and Ellora caves. Marathi is the official language of Maharashtra. It is spoken by millions of people in Maharashtra. साऱ्या या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते. तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते. गोंधळ मांडिते ग आई, गोंधळ मांडिते. आईच्या नावाचा गोंधळ मांडिला, गोंधळाला ये आई, गोंधळाला ये आई, गोंधळाला ये. नवरूपाची नवलाई आज बसली सिंहासनी, आदि माय तू भवानी साऱ्या सृष्टीची जननी. नवरूपाची नवलाई आज बसली सिंहासनी, आदि माय तू भवानी साऱ्या सृष्टीची जननी. आज गोंधळ मांडला ग, आज गोंधळ मांडला.